انا نسي هشام صافي الله يمسح عليك بخير. دونك فين درنا الحصه اللي فاتت كنا هضرنا على لا كونتينيتي، كيفاش تكون اون فونكسيون كونتينيو دون ان بوين. il faut que la limite تكون كتساوي ليماج، لا ليميت ديال داك لا فونكسيون في داك لو بوين تكون كتساوي ليماج. دونك غادي نكملو بهذا الشيء هذا باش نافونسو. غادي نخدمو لي زيكزارسيس اللي عطيتك ديجا. دونك تعطيتك واحد لا فونكسيون كي ريبارتي لدو زانترفال. دونك هاد لا فونكسيون قلنا وقتاش غادي تكون كونتينيو الا كانوا لي دو ليميت كيتساواو ويكونوا كيتلاقاو في لا ميم ايماج. دونك عقلتي على هادشي مزيان ياك؟ دونك انت تصيفط لي لي ريبونس ديالك وانا نشوفو دابا معاك كوم سا باش ندوزو لا كوريكسيون صافي. دونك لا فونكسيون اللي كانت عندنا سي l'exercice 10. عندك une fonction اللي هي f de x égale à racine de x moins 1 في l'intervalle x supérieur ou égal à 2 et la fonction f de x égale à 4 sur x carré في l'intervalle x inférieur strictement à 2. C'est bien. Donc la question quinte c'est étudier la continuité de cette fonction في le point moins 1. Donc مزيان. Alors شنو غادي نديرو؟ on doit traiter تتسمى la continuité à droite ou la continuité à gauche. Donc غنخدمو la continuité à droite. C'est on doit calculer la limite à droite en moins 1. donc هنا fonction اللي غادي نختارو laquelle à droite ديال moins 1 bien sûr. donc ça veut dire quoi à droite ديال moins 1؟ يعني x il est supérieur à moins 1 supérieur à moins 1. donc انا في لي دوني اللي عطيتك هنا عندنا x supérieur ou égal à 2 وعندي x inférieur à 2. donc quelle fonction on va choisir؟ très bien. donc évidemment غادي نختارو la fonction اللي فيها l'intervalle x inférieur à 2. علاش؟ حيت tous les nombres qui sont inférieurs à 2 bien sûr ils vont passer par le moins 1. donc on va choisir la fonction f de x égale 4 sur x carré. très bien. donc voilà on calcule هاد la limite ديالها et نشوفوا la réponse.